Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Frilna Faradila and we will discuss about preposition. Jadi kita akan bahas tentang preposisi, common preposition. And what is definition of preposition? Jadi preposisi itu dalam bahasa Indonesianya adalah kata depan. A word or phrase that connect a noun or pronoun to a verb or adjective in a sentence. Contohnya ada noun, pronoun, noun phrase, sama gerund itu yang termasuk ke dalam preposisi. And next, in this video, we will learn about preposition of place, preposition of direction and movement, and other preposition. Okay, number one. Preposition of place. What is preposition of place? It show where something happen, itu menunjukkan di mana suatu itu terjadi. Dan sekarang adalah preposition of place yang at dan in. Jadi at itu digunakan untuk specific position, posisi yang spesifik sama an event. Kalau ada event atau tempat yang berhubungan dengan benda yang terkait. She is, contohnya adalah she is at home, she is come at the party. Oke, and then in digunakan untuk posisi or state inside. Posisi itu di dalam atau di sebuah wilayah geografis. Kemudian di sini ada preposisi on sama above. Jadi bedanya on sama above. Kalian bisa lihat pada gambar di situ. Kalau on itu bendanya itu mepet. Kalau above itu masih ada jaraknya. Jadi pengertian dari on, posisi above, posisinya di atas, mempunyai kontak dengan benda for certain side, left or right, the state or process of mean of conveyance. For the example in here, I take your book on the desk. Jadi bukunya itu di atas desknya, the photo on the wall. And open your box on the left side. Okay, then above. Jadi above itu digunakan untuk benda yang lebih tinggi. Jadi ada jaraknya. Contohnya di sini. The clouds above the hill. Jadi awan itu di atasnya bukit. Terus preposition of place yang over. Over di sini kita tuh melewati in or at position above, more than covered by something. Jadi itu menutupi semua benda itu. Overcoming an obstacle. Di sini ada contohnya yaitu put jacket over your shirt. Jadinya jaket itu mengcover semua shirtnya. The research has been conducted over 10 years. Climb over the wall. And then below and under. Kalian bisa lihat pada gambar. Jadi below itu kayak above tadi masih ada space-nya di bawah. Kalau under itu di bawahnya langsung. Pengertiannya below di sini or to a lower place. Beneath, jadinya di bawahnya tapi ada jaraknya. Contohnya di sini ada set the AC below 20 degrees Celsius please. Kalau yang under, pengertian yang under di sini adalah in a lower position beneath the surface. Jadinya itu mepet seperti kayak di gambar itu. Contohnya di sini ada the cat under the table. And then position of place yang by and beside and behind. By di sini artinya di sisi, sedangkan behind artinya di belakang. Mungkin yang by and beside, at the side of, jadi di sisi, close to, dekat atau next to, di samping. Example, Ram said beside Tara in the cinema, he stands by me. Kalau yang behind di sini ada on the back side of a point in space, jadi di belakangnya. Contohnya di sini ada rule behind her book. And then preposition of place in front of itu artinya di depan. Jadi ini yang gampang sekali ya. Contoh definisinya di sini ada. It means a position facing someone or something. And the example is he parked his car in front of my house. Dia memarkirkan karnya, mobilnya di depan rumahku. And
I have a pool in front of my rest house. And next, number 2 is preposition of direction. What is preposition of direction? It shows where something is going. Jadi menunjukkan di mana suatu itu terjadi. Ada through sama across. Apa bedanya through sama across? Jadi kalau through itu kita movement from one side to another side of something when we are in something. Jadi kita tuh sedang di tengah-tengahnya. We drove through the tunnel. Di came through a forest. Dan contohnya di sini across di sini kita tuh moving going to other side of a river or road or something yang memiliki batas limits. Contohnya di sini he went across the river. Preposition of direction from and to. Jadi from itu adalah artinya dari, starting point. Jadi poin permulaan, movement away from. Jadi from itu bisa sumber, penyebab, dan pembeda. Contohnya di sini adalah a walk from home. Aku telah berjalan dari rumah. Contoh yang kedua, I knew right from wrong. Aku telah mengetahui kebenaran dari kesalahan. Dan to artinya adalah untuk. Ini sudah jelas ya, kalian bisa lihat. Contohnya I'm going to bed. Then between versus among. Apa sih bedanya between sama among? Jadi between itu digunakan ketika seorang itu berada di antara dua things atau benda atau orang. Kalau among itu digunakan lebih dari dua, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Contohnya between, I'm sitting between Anna and Dila, cuma 2 orang ya. Kalau among, I'm sitting among the student, aku duduk di antara teman-teman, murid-murid, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada into sama out of. Jadi into itu artinya masuk, sedangkan out of artinya keluar. Jadi into itu movement to the side, jadi pergerakan ke dalam atau ke interior. To condition, untuk kondisi, state, keadaan atau bentuk. Contohnya di sini adalah he came into the house, dia datang ke dalam rumah. Kalau out of, from the inside to outside. Jadi dari dalam keluar, no longer in the condition, tidak lagi dalam kondisi, keadaan atau bentuk. Contohnya di sini get out of my house. Kemudian ada onto sama towards. Jadi onto itu keadaan ketika kita dari bawah terus ke atas, namanya itu onto. Movement to the top. Jadi pergerakan ke atas. Contohnya di sini adalah the dog jumped onto the box. Jadi the dog itu loncat menuju ke atas box. Kalau towards, menuju di sini ada movement in the direction of or closer to. Contohnya I ride the bike toward the roads. Yang ketiga adalah other preposition, common preposition. Jadi preposisi ini sering kita gunakan. Ada of sama about. Of di sini ada lexical yang sering kita gunakan. Pengertian dari of di sini adalah originating from, berasal dari, terdiri dari, terkait dengan, sama milik. Contohnya, give me some cup of coffee, berikan aku secangkir kopi. Kemudian about di sini bisa kita gunakan pada kata depan estimasi kuantitas, tentang, siap melakukan. Contohnya adalah put a sugar about 2 spoon of tea. Kemudian ada by, with, and for. By digunakan untuk kata depan atas nama melalui agen atau tindakan. Contohnya, makalah ini ditulis oleh Dila. Kalau with, kehadiran atau penggunaan. Contohnya, I went to the beach with my friend. Aku pergi ke pantai bersama teman-teman. Kemudian for di sini digunakan untuk menunjukkan objek, maksud atau tujuan. Contohnya, aku di sini untukmu. I'm here for you. Okay, we are going to the exercise to enrich your knowledge. You can work it and we will discuss it together.
number 1 up to number 10. Okay, have done. We will discuss it together. Start to number 1. Number 1 is he is swimming blah 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 the river. So the answer is in. We can highlight this. And number 1, Julie is blah 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 the school. Yes, that's right. At. The answer is at, because school is a specific place. And the next is the plan is blah 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 the table. You choose on or above. Okay. The true answer is on. Number 4, the paper blah 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 the book. The answer is under. And next, don't sit in or on the table. The answer is on. Nomor 5, karena kan kalau in di dalam, on di atas. Meja kan nggak mungkin kalau kita duduk di dalam meja. Yang benar adalah on. Nomor 6, a flight from San Francisco blah 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 Zurich with Swiss International Airlines. Jawabannya adalah to. Aku terbang dari San Francisco ke Zurich with Swiss International Airlines. And 7, he escaped blah 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 a door in the back of the building. The answer is, what is the answer? That's right, through. Kenapa kok through bukan across? Karena kan dia sedang escape, sedang melarikan diri, jadinya itu jawabannya through. Kan kalau across tadi pengertiannya dari side ke side. And number 8, I'm eating the meal blah 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 with my friends. Yeah, and the answer is with. Sudah jelas ya. Aku makan makanan dengan teman-temanku. Nomor 9, the pet shop blah 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 the market and the school. Di sini sudah jelas ada and, berarti jawabannya adalah between. Kenapa kok nggak among? Karena among itu kan lebih dari 2, sedangkan di dalam soal ini hanya 2. Nomor 10, Dika get out of or in the car because he wants to walk into the school party. Dika get out of. The answer is out of. Okay, thank you for your attention. See you on